का जो ये रोड था ना पहले बहुत छोटा था। इधर में मतलब हम लोगों का आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलके ये जो रोड अच्छा से बनाया है, हम लोगों का आने जाने में बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि पहले तो हम लोग बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि रास्ता का कंडीशन इतना खराब हुआ। इधर का जितना भी विलेजर्स है, हम लोग दिल से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि ये रोड अच्छा बनाने के लिए। আগে তো এই রাস্তাটা খুব খারাপ ছিল, আমরা চলতে পারি নাই। তবে এখনকার স্টেট গভর্নমেন্ট খুব ভালো করে দিছে, রাস্তাটা আঙুর যাওয়া আসা খুব সুবিধা হয়েছে। খেতে খোলাও গাড়ি টাড়ি এখন ঘোড়া গাড়ি নিয়ে যাওয়ার যায়, নিয়ে যায় আমরা ধান টানো আনবার পাই, খুব সুবিধা হয়েছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট খুব সুবিধা করে দিছে আর কি। আগে এই রাস্তাটা অনেক খারাপ ছিল, তো তখন রাস্তাটা খারাপের জন্য স্কুলে যেতে পারি নাই, অনেক লেট হতো আর তখন অ্যাবসেন্ট হতো, খুব আমাদের ডিস্টার্ব হতো। আর এখনকার রাস্তাটা সেই ভালো হয়েছে, এখনকার রাস্তাটা হতে আমাদের সুবিধা হয়েছে, তাড়াতাড়ি স্কুলেতে যেতে পারি, 10 মিনিটেও বা 15 মিনিটেও যেতে পারি। রাস্তাটা হয়ে আমাদের খুব অনেক সুবিধা হয়েছে। PMGSY গভর্নমেন্টকে, স্টেট গভর্নমেন্টকে অনেক ধন্যবাদ রাস্তাটা সুবিধা করে দেওয়ার জন্য। আগে রাস্তাটা খারাপ ছিল দেখে আমাদের অনেক কষ্ট হতো, আর এখনকার সুবিধা করে দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। PMGSY का अंतर्गत जो हम लोगों का ये रोड मिला, तो ये पक्का रोड और रोड मिला, फिर ब्रिज भी मिला। तो ये जो ब्रिज है, तो ये ब्रिज पहले वुडन ब्रिज था, लेकिन क्या है वो भी टूटा हुआ था, तो इसलिए भी बहुत प्रॉब्लम होता था पहले। तो अभी ब्रिज हो गया और रोड भी हो गया, इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। আগে তো অনেক আগে রাস্তা খুব খারাপ ছিল, একদম একটা ডেলিভারি মানুষ নিয়ে যেতে 1-1.5 ঘন্টা সময় লাগছে। এখন তো রাস্তাটা খুব ভালো হয়ে গেছে, এখন 10 মিনিট সময়ের মধ্যে হসপিটালে ডেলিভারি পৌঁছাতে পারে মানুষের পাবলিকের জন্য খুব ভালো হয়েছে, সুবিধা হয়ে গেছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট মিলিয়া যে কাজটা করছে, ও তো খুব PMG থেকে ওটা খুব